वेलकम टू आवर चैनल। आज और एक नया ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। आज सही में अच्छा नहीं लग रहा है ठीक तरीके से, क्योंकि आज हमारा ये टूर का जो प्लानिंग था आज वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब आज हम दोनों तवांग से निकल रहा हूँ गुवाहाटी की तरफ, क्योंकि हम दोनों जो प्रोग्राम लेकर निकल चुका था उसी का आखिरी डेस्टिनेशन था बुमला पास। वो बुमला पास कंप्लीट करके हम दोनों काली तवांग आके पहुँच चुका था। तो टूर जब ख़त्म ही हो गया तो और यहाँ रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम दोनों को भी नकली में ज्वाइन करना है। तो जितना जल्दी हो सके तो यहाँ से निकल पड़ो, यही अभी ठीक किया हूँ। तो चलिए चलते चलते इस पहाड़ी का जितना खूबसूरती है वो आप सबको दिखाने का कोशिश करते करते जाऊँगा, क्योंकि अरुणाचल का इस एरिया में और दोबारा तो ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का इस एरिया मतलब तवांग, दिरांग, बुमला पास तो इतना खूबसूरत जगह है, तो बार बार आने के लिए मन करेगा, तो आऊँगा ज़रूर। तो चलिए आज मन तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा जगह छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं करता है, लेकिन फ़िलहाल नगरी में भी ज्वाइन करना है। तो आज हमारा डेस्टिनेशन तो हम दोनों सोचा है सीधा गुवाहाटी तक ही जाऊँगा, बीच में कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ब्लॉगर के ब्लॉग में देखा हूँ जो सब दिरांग या बॉमडिला में वन स्टॉप लेके जाता है, लेकिन हम दोनों वो करूँगा नहीं। हम दोनों सीधा जाऊँगा एकदम गुवाहाटी की तरफ सीधा जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों का बीच में कहीं रुकने का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो दिरांग में 3 दिन रुका हुआ था। जो ब्लॉगर लोग आता है दिरांग में या बमडिला में 2-3 दिन रुकता है, वो डायरेक्ट वहाँ रहता नहीं है। शायद हम दोनों का बमडिला दिरांग तो पहले ही ख़त्म विजिट हम दोनों कर ही लिया, इसलिए आज सीधा गुवाहाटी तक ही जाना है। रास्ता बहुत दूर है, कम से कम करीब मान के चलिए 400 किलोमीटर के ऊपर ही होगा। तो इस पहाड़ी इलाका में 400 किलोमीटर ड्राइव करना सही में बहुत ही दिक्कत वाला काम है, क्योंकि अरुणाचल के इस पहाड़ का जो कार्व है, ये कार्व सही में दार्जिलिंग पहाड़ की तरह जो है वो है नहीं। और यहाँ देखिए रास्ते में कितना खूबसूरत, ये देखिए ये अरुणाचल पहाड़ में ये खास चीज़ अब सबको देखने का मौका मिलेगा, जो इतना अच्छा गेट बना के रखा है, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे जितना नीचे जाऊँगा हम दोनों ये एल्पाइन जोन के नीचे चला जाऊँगा। हम दोनों ऐसा भी जोन में गया था जो एल्पाइन जोन तो मतलब आप सब जानते ही हो, जो ओवर द ट्री लेवल एंड बिलो द स्नो लेवल जो जिसको बोलता है। ये देखिए एक कैस्केड, इसको झरना बोलता है। झरना कितना अच्छा झरना देखने का मौका मिला है। रास्ते में ऐसे बहुत सारा झरना देखने का मौका हम दोनों को मिला था। तो चलून আমরা ধীরে ধীরে নেমে যাই। অ্যাকচুয়ালি এখানে সকাল সকাল বেরোনোর একটাই প্রবলেম, যে খুব ব্ল্যাক আইসের একটা প্রবলেম থাকে। তো আমাদের এই সমস্ত জিনিসটা মাথায় রেখেই সকালবেলা একটু বাইক ड्राइव करते हो, कारण ब्लैक आइस से बाइक के चक्का स्किड करार खूब संभावना থাকে। तो चलिए इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम दोनों निकल चुका हूँ। इस सफ़र में भी मेरा साथ है मेरा बेटा सोमू, वही पूरा कलकत्ता से बाइक ड्राइव करके लेके आया है। मुझे 1 किलोमीटर भी ड्राइव नहीं करना पड़ा, पूरा कलकत्ता से यहाँ एकदम बुमला पास तक अकेला बाइक ड्राइव करके लेके आया है, और यहाँ से गुवाहाटी तक वही ड्राइव करके लेके जाएगा। तो गुवाहाटी से हमारा लौटने का तरीका दूसरा तरीका से हम दोनों लौटूंगा। तो फिलहाल जब जो हमारा टूर बढ़ता जाएगा, अब हम दोनों का ये ब्लॉग ये चैनल देखते रहिए, तो अब सबको पता चलेगा जो हम दोनों कैसे लौट रहे हैं। तो फिलहाल रास्ता में बहुत सारा काम भी हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्रैजाइल है, ये जो अरुणाचल प्रदेश के जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ का एक जो वैरायटी है ये बहुत फ्रैजाइल है। मतलब बीच बीच में लैंडस्लाइड होता है। इस लैंडस्लाइड के चक्कर में अगर फंस जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए सभी ऊपर वाला का नाम लेके हम दोनों निकल चुका हूँ। आज खूब शानी ওয়েদার আছে, মানে সূর্যের রোদটাও বেশ সুন্দর পড়েছে, ভালো লাগছে, এবং রাস্তায় সূর্যের আলোটা পড়ার জন্য একটা বড় সুবিধা হচ্ছে যে এখানে ব্ল্যাক আইসের সম্ভাবনাটা নেই, কারণ যত সূর্যের আলো পড়বে তত ব্ল্যাক আইসগুলো গলে যাবে, কারণ ব্ল্যাক আইস থাকলে বাইকের চাকা খুব স্কিড করে। তা আমাদের এই চ্যানেলটা আমরা সব কিছু এত ভালো করে পুরো অরুণাচল প্রদেশটা কভার করলাম। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমাদের এই চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব
সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই চ্যানেলটাকে শেয়ার করবেন এবং যাতে করে আমরা আরও ভালো প্রেজেন্টেবল ব্লগ ভবিষ্যতেও আরও আনতে পারি। কারণ আমরা তো সারা বছর ঘুরতেই থাকি বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্যটা আপনাদের সামনে তুলে ধরি এবং কীভাবে কত সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই সমস্ত জায়গায় যাওয়া যায়, जा सकते हैं वही इन्फॉर्मेशन हम लोग का ये जो ब्लॉग में डालने का कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए ये एक डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन का कहाँ से कहाँ जाने का डिस्टेंस क्या है वो लिखा हुआ है। ये जो डिस्प्ले बोर्ड को फॉलो करते करते चलेंगे तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरा ये कहना है जो अगर आप अरुणाचल प्रदेश आना चाहते हैं तो आप लोग ट्रेन से गुवाहाटी तक आइए और गुवाहाटी से एक हो सके तो एक पर्सनल हो या एक किराए का हो, एक मोटर बाइक लेके ज़रूर आइएगा, क्योंकि मोटर बाइक लेके आएंगे तो एक सुविधा जो होगा अरुणाचल प्रदेश का जो सीनिक ब्यूटी, ये सीनिक ब्यूटी आप सबको देखने का अच्छा तरीक़े से देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आप किराए का गाड़ी लेके आएंगे तो वो तो आपका मनचाहा जगह पर तो रुकेगा नहीं, वो एकदम पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट पे ही छोड़ देगा। तो अब इसलिए तो हम दोनों कलकत्ता से ये देखिए और एक डिस्टेंस बोर्ड के सामने आके खड़ा हुआ हूँ। ये एक बार पॉज करके देख लीजिएगा हम दोनों कहाँ आ चुका हूँ। ये जगह का नाम क्या, ये जगह शायद वही जगह है जहाँ से मेन अरुणाचल प्रदेश में मेन तवांग टाउन में एंट्रेंस होता है। सुबह अगर आएंगे तो शाम को अगर आएंगे तो यहाँ पुलिस चेकिंग होता है, पुलिस चेकिंग करके आपका सब कुछ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये तवांग टाउन में घुसने से पहले यहाँ जो पुलिस चेकिंग होता है ये चेकिंग लेकिन ज़बरदस्त चेकिंग होता है। आपका साथ आप जो बाहर से आ रहे हो, अरुणाचल प्रदेश के बाहर से जो आ रहे हो, आपका सारा चीज़ यहाँ बहुत अच्छा तरीके से चेकिंग होगा। मतलब आपका बाइक का इंश्योरेंस, अगर बाइक लेकर आ रहे हो तो बाइक का इंश्योरेंस, आपका खुद का ड्राइविंग लाइसेंस, आपका बाइक का हर एक चीज़ का पेपर, आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर एक चीज़ बहुत अच्छा तरीक़े से यहाँ चेकिंग होगा। आपका ILP चेकिंग होगा, सब चीज़ चेकिंग होगा यहाँ। ये अच्छा तरीक़े से ये ध्यान दे के रखिएगा। सब चीज़ का हर एक चीज़ का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग आपका साथ ज़रूर लेके अरुणाचल प्रदेश आइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत में फंस जाएंगे। ये और कुछ दूसरा कारण के लिए नहीं, ये जो बॉर्डर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसलिए इस जगह को इसी तरीक़ा से ट्रीट किया जाता है। तो चलুন আমরা ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে নেমে চলি। যত নিচের দিকে যাব তত তো পাহাড়ের জঙ্গলে পাহাড়ের গাছের সংখ্যাটা তত বাড়তে থাকবে। তো আমরা সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এখন এগিয়ে চলেছি। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে গুয়াহাটি। পাহাড়ি এলাকায় 400 किलोमीटर মানে সত্যি এটা প্লেন ল্যান্ডে बोलते पारें मोटामोटी 1000 किलोमीटर के बराबर होता है। क्योंकि इस पहाड़ी इलाका में बाइक ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इतना सारा जिगजैग रोड है। इस जिगजैग रोड में बाइक ड्राइव करना सही में बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिसका अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ का एक सबसे बड़ा खासियत ये है, जो यहाँ अगर आपका पहाड़ में बाइक ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा हिसाब बोलता है जो यहाँ मत आइए। पहले छोटा जो पहाड़ है, मतलब हमारा बंगाल का जो दार्जिलिंग पहाड़ है, उस पहाड़ में अगर आप बाइक ड्राइव करके एक्सपीरियंस गैदर कर लीजिए तो फिर आइए, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है अरुणाचल प्रदेश के। क्योंकि यहाँ रास्ता आपको उतना वाइड स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोगों का दार्जिलिंग का पहाड़ में क्या होता है, रास्ता का स्पेस बहुत वाइड है, आप बाइक आराम से ड्राइव करके जा सकते हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो पहाड़ है, इस पहाड़ में जो रास्ता है, ये रास्ता का स्पेस इतना वाइड है नहीं। तो चलिए देखते देखते চলুন আমাদের সাথে। এই দেখুন কিছুক্ষণ আগে কত সুন্দর একটা পরিষ্কার আবহাওয়া ছিল, এখন দেখুন আবার কেমন মানে ঘন বাদল মানে ঢেকে গেল। এইরকম পাহাড়ের ধারে ধারে এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর লেক আপনারা কিন্তু দেখতে পাবেন। এইটা কিন্তু অরুণাচল প্রদেশের সবথেকে বড় কিন্তু বৈশিষ্ট্য, যে পাহাড়, লেক, জঙ্গল সব কিছু একসাথে দেখা যায়। এবং যত নিচের দিকে আমরা নামছি তত কিন্তু ধীরে ধীরে গরমটাও কিন্তু বাড়ছে। এবং এইখানে একটা সবথেকে বড় মানে প্রবলেম যেটা, যে কখন যে হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমে যায়, কখন যে হঠাৎ করে ঘন কুয়াশা আকাশ ঢেকে যাবে কেউ বলতে পারে না। যার জন্য অতি অবশ্যই রেনকোটটা সঙ্গে নিয়ে আসবেন। এবং অতি অবশ্যই একটা যেটা সবাইকে বলবো যে রেনকোট তো সঙ্গে নিয়ে আসবেনই। এবং
বাইক ড্রাইভ করার সময় দেখুন একটা ইয়ার্ক, যেহেতু এটা একটা পাশ দিয়ে একটা ইয়ার্ক চলে গেল, এবং এই ইয়ার্কটা হচ্ছে অ্যালপাইন জোনের হচ্ছে এদের সবথেকে বড় বিচরণ ক্ষেত্র। কারণ অ্যালপাইন জোনে কী হয়, পাহাড়ে গাছ হয় না, তো এই দেখুন আরেকটা ইয়ার্ক আমাদের ডান দিকে। অ্যালপাইন জোন হচ্ছে এই দেখুন আরেকটা ইয়ার্ক আমাদের বাঁ দিকে। এই ইয়ার্কের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অ্যালপাইন জোনটা এদের সবথেকে বড় এবং সবথেকে প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। তার কারণ হচ্ছে অ্যালপাইন জোনে প্রচুর ঘাস হয় পাহাড়ে। এই পাহাড়ের গায়ে দেখুন কত ইয়ার্ক, দেখুন এখানে এই ইয়ার্কই হচ্ছে এই এলাকার মানে পাহাড়ি গরু বলতে পারেন, ইয়ার্ককে বলা হয়। এবং এখানে একটা ইয়ার্ক রিসার্চ সেন্টারও রয়েছে অ্যালপাইন জোনে, কারণ যেহেতু অ্যালপাইন জোনটা হচ্ছে ওদের সবথেকে প্রিয়। পাহাড়ের মাথায় যে ঘাস হয়, ঘাসগুলো ওরা খেয়ে বেঁচে থাকে। তা এই জন্য এখানে ইয়ার্ক একটা রিসার্চ সেন্টারও এখানে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এখানে করা হয়েছে। তা আমাদের আজকে অনেক দূর সফর করতে হবে এই গৌহাটি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। প্রায় ধরে রাখতে পারেন 400 কিলোমিটারের কাছাকাছি, 400 না 402-3 কিলোমিটারের কাছাকাছি আমাদের যেতে হবে। তা আমরা এখন দেখুন রাস্তায় এরকম অনেক বোর্ড দেখতে পাবেন। এই দেখুন আমরা একটা টানেল, এটা সেলা টানেলের মধ্যে আমরা ঢুকে গেলাম। আমরা অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম আপনি দুটো দিয়েই আসতে পারেন। আপনারা যখন আসবেন তখন আপনারা দুটো জায়গা দিয়েই কিন্তু আসতে পারেন, মানে কিন্তু আমরা যখন এসেছি আমরা সেলা पास होके मतलब शिला कैनल के हम लोग दोनों गया था, लेकिन आने के समय हम दोनों ठीक ही कर लिया था जो शिला टनल होके लौटना है, क्योंकि शिला टनल देखना हम दोनों का बहुत दिन का इच्छा था। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम दोनों शिला टनल को चॉइस किया। ये देखिए शिला टनल कितना लम्बा, कत लम्बा टनल देखुन, এবং এত লম্বা টানেল যাতে এখানে অক্সিজেনের কোনো ঘাটতি না হয় সেই জন্য কিন্তু এই টানেলের মধ্যে দেখুন একটা অক্সিজেন শাকিং মেশিন এখানে দেওয়া আছে। এবং আমি আমার এখনও পর্যন্ত আমি যতদিন পর্যন্ত আমরা বাইক ড্রাইভ করছি এত বড় টানেলের মধ্যে দিয়ে আমার কিন্তু বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। এই ফার্স্ট টাইম আমার এত বড় এই দেখুন এইগুলো হচ্ছে অক্সিজেন শাকিং মেশিন। এই উপরে দেখা গেল অক্সিজেন শাকিং মেশিন। এই অক্সিজেন শাকিং মেশিন দিয়ে যাতে অক্সিজেনের অভাবটা যাতে না হয় এই জন্য করা হয়েছে। অনেক বড় টানেল পেলাম এবং খুব সম্ভবত সামনে আরেকটা টানেল পড়বে, দুটো টানেল ক্রস করতে হয়। খুব সুন্দর বানিয়েছে টানেলটা। অনেক দিনের মনের শখ ছিল যে সেলা টানেলের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাবো, তার জন্য আমরা যখন গেলাম সেলা লেকের পাশ দিয়ে গেলাম। ইচ্ছা করলে আমরা সেলা টানেল দিয়েও আসতে পারতাম, কিন্তু আমাদের সেলা লেকটা সেক্ষেত্রে দেখা হতো না। সেই জন্য আমরা जाने के समय हम दोनों सेला लेक होके गया था, लौटने के समय हम दोनों सेला टानेल होके लौट रहा हूँ। तो दोनों का ही हम लोगों को देखने का इच्छा हुआ था, আমাদের ইচ্ছাটা পূরণ হয়ে গেল। তো চলুন আস্তে আস্তে আমরা দেখতে থাকি, আমরা গুয়াহাটির দিকে আমরা যেতে থাকি, কারণ এই রাস্তাটা সত্যিই খুবই ভালো। তা আমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অতি অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটাকে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই চ্যানেলটাকে আমাদের এই চ্যানেলটাকে শেয়ার করতে থাকবেন। কারণ দেখুন এই দেখুন আমরা জাস্ট শিলা টানেলে বেরোলাম। এই জায়গাটা অত্যধিক ঠান্ডা এবং এই জায়গাটা খুব সুন্দর বাইকার বন্ধুদের জন্য একটা এই দেখুন এই জায়গাটা দেখুন বাইকার বন্ধুদের জন্য একটা সুন্দর মানে ফটো সেশনের জন্য একটা ব্যবস্থাও এখানে করে রেখে দিয়েছে। এবং এটা টানেলটা খুব বেশি দিন না, আমার যতদূর যে মনে পড়ছে 2017 বা 2018-তে এই টানেলটা বোধহয় উদ্বোধন করা হয়েছে। তা এই টানেলটা দেখুন এখন রাস্তা এখানে এত কুয়াশা, এই কুয়াশায় দেখুন কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, যার জন্য আমাকে কাঁচটাকে একটুখানি পরিষ্কার করে নিতে হচ্ছে। খুব কুয়াশা এবং টানেলের ভেতরে এত কুয়াশা ছিল যে মানে কিচ্ছু দেখার উপায়টা পর্যন্ত ছিল না। সেই জন্য আমরা একটুখানি দাঁড়িয়ে একটু লেন্সটাকে একটু পরিষ্কার করতে হবে। এবং এত ঠান্ডা যে হাত পাতেও আমাদের ঠিকমতো কাজ করছে না, যার জন্য একটুখানি লেন্সটা এবং এটাকে একটু ঠিক করে নিই। সত্যিকার বলছি কি প্রচণ্ড ঠান্ডা, মানে ঠিকমতো করে আমার হাত কাজ করছে না। দাঁড়ান একটু লেন্সেও ইয়ে পড়ে গেছে, পরিষ্কার করে নিই। দাঁড়ান একটু দেখতে থাকুন আপনারা। এই জায়গাটা মারাত্মক ঠান্ডা এবং এরকম ঠান্ডার মধ্যে দিয়ে চালানোর অভিজ্ঞতা আমাদের সত্যি এরকম প্রথম হলো। কারণ এরকম এত হাই অল্টিটিউডে আমরা এখনও পর্যন্ত গাড়ি কখনো চালাইনি।
এবং দেখুন এইখানে बोलছিলাম যে और एक टनल के बीच में से हम दोनों को जाना पड़ेगा। ये है शिला के अंदर ये सेकंड टनल है। ये टनल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा नहीं, टनल हल्का ही होगा। ये देखिए फिर भी इधर से उधर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ये टनल भी बहुत ही बड़ा टनल मिलने वाला है। और पिछला वाला जो टनल था वो टनल थोड़ा नीट एंड क्लीन था, ये टनल ज़्यादा क्लीन है नहीं। ये टनल थोड़ा गंदगी से भरा हुआ है। इस टनल में लाइट भी लगा हुआ नहीं है। मेरे हिसाब से ये टनल को ज़्यादा दिन हुआ नहीं जो कंप्लीट किया है, थोड़ा दिन ही है इस टनल को कंप्लीट किया है, इसलिए लाइट का इतना अच्छा इंतज़ाम भी इस टनल में है नहीं। दूर से देखिए एक अगरबत्ती धूप का काठी का जैसे जो चिंगारी जैसे दिख रहा है, वो है उस टनल का निकलने का रास्ता है। और एक टनल हम सबको मिलेगा वो जब हम दोनों दिरांग के तरफ दिरांग से निकालूंगा। हम दोनों को तो दिरांग से निकलना है नहीं, हम दोनों सोच रहे हैं हम दोनों रूपा होके निकल जाऊंगा। जो बालेमू चेक पोस्ट, वो बालेमू चेक पोस्ट से निकल जाने से हम सबको अच्छा होगा, इसलिए हम दोनों कोशिश कर रहे हैं जो बालेमू चेक पोस्ट होके निकल जाए। देखिए टनल भी ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत ही लंबा टनल है। टनल के दूसरा मुंह पे शायद हम दोनों आ चुका हूँ। तो ये देखिए यहाँ आके इस टनल में एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ। इस टनल के बीच में कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है। अगर गाड़ी रास्ते में अगर ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा, इस टनल में लाइट लगाने का इंतज़ाम ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो रास्ते में दिक्कत हो सकता है। और यहाँ से देखिए एक रास्ता जो बाएं तरफ जो जा रहा है वो रास्ता ही शायद वो जो शिला लेक के तरफ जा रहा है। तो चलिए हम दोनों का ये रास्ता तो अभी दोनों टनल ही कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी तो रास्ते में और कोई टनल है नहीं। এখন আপনারা সুন্দর পাহাড়ি অরুণাচলের সুন্দর পাহাড়ি দৃশ্য দেখতে থাকুন। রাস্তায় এবার তো আমরা মোটামুটি হাই অল্টিটিউড থেকে নিচের দিকে নামছি। এখন মোটামুটি গাড়ি চালানো, অনেকে বলেন যে রাস্তায় যখন নিচের দিকে নামছি তখন তো রাস্তা অনেক আসান, কিন্তু নিচের দিকে নামার রাস্তা এই সব থেকে ভয়ঙ্কর হয়। কারণ উপরের দিকে যখন চালাবেন আপনার তো গাড়ি উইথ ফুল কন্ট্রোল, কিন্তু নিচের দিকে যখন চালাবেন তখন উপরের দিকে আসা গাড়িগুলোর জন্য মানে আপনাকেও কিন্তু খুব সাবধানে ধীরে সুস্থে গাড়ি চালাতে হবে। ঠিক সেম প্রবলেম আমাদের হয়েছিল আমরা যখন কেদারনাথ থেকে ফিরছিলাম। আমাদের কেদারনাথেরও সমস্ত ভিডিও আমাদের চ্যানেলেই আছে, ওখানে গিয়েও আপনারা দেখতে পারেন আমাদের কেদারনাথ সফরের সমস্ত ব্লগ, সমস্ত ভিডিও একদম কলকাতা থেকে শুরু করে সমস্ত ভিডিও ওখানে আছে, ওখানে গিয়েও দেখতে পারেন। ওখানেও যে এই প্রবলেমটা আমাদের হয়েছিল পাহাড় থেকে নামার সময়, কিন্তু গাড়ি চালাতে কিন্তু ভীষণ অসুবিধা, বরঞ্চ পাহাড়ে ওঠার সময় গাড়ি চালানোটা অনেক সহজ বলে আমার মনে হয়। তা চলুন, কারণ উল্টো দিকে আসা গাড়িগুলোর একটা স্পিড আছে এবং আমরা নিচের দিকে নামছি, সেটাকে মেলাতে গেলে একটু তো অসুবিধা হয়। আমরা একটা জনবহুল এলাকার মধ্যে এসে পড়েছি। অ্যাকচুয়ালি জায়গাটার নাম এটা মনে হচ্ছে আমরা দিরাঙে এসে পৌঁছলাম না রূপায় এসে পৌঁছলাম, ঠিক বুঝতে পারছি না। তা চলুন, এইখানে এটা জনবহুল এলাকা। এই দেখুন এই যে এই বাসগুলো একদম কিন্তু আসাম থেকে আসে। এবং আপনারা যদি মনে করেন যে আপনারা প্রাইভেট কার ভাড়া করে আসবেন না, কারণ প্রাইভেট কার ভাড়া করে আসলে সত্যি কথা কি খরচা অনেক পড়বে। সেক্ষেত্রে আপনারা গৌহাটি থেকে বাসে করেও আসতে পারেন। গৌহাটি থেকে প্রচুর বাস আসে আপনার এই ইয়ে পর্যন্ত, এই তাওয়াং পর্যন্ত আসে। একদিনে হয়তো আসে না, আমার ঠিক জানা নেই একদিনে আসে কি কীভাবে আসে। আপনারা ইচ্ছা করলে বাই বাসও আসতে পারেন, সেদিকে কোনো অসুবিধা নেই। দেখুন এই দেখুন কত সুন্দর ওয়েদার। দেখুন এই যেহেতু নিচের দিকে নামছি, এখানে যেহেতু একটা গরম ভাব একটা আছে, সেই গরমের সঙ্গে ঠান্ডার সংমিশ্রণে কিন্তু একটা এরকম একটা কুয়াশা টাইপের একটা ওয়েদারের কিন্তু এখানে সৃষ্টি হচ্ছে। এবং এই জায়গাটা দেখুন কিছুক্ষণের পরেই মনে হচ্ছে আমরা মেঘের মধ্যে घुस जाऊंगा। तो चलिए, ये देखिए उल्टा तरफ से जो आ रहा है ये, और अरुणाचल में और एक प्रॉब्लम है जो यहाँ हिली रीजन बोल के, यहाँ तो एग्रीकल्चर इतना डेवलप्ड है नहीं, इसलिए जो भी खाने पीने का सामान जो आता है वो नीचे से आता है। इसलिए तो सुबह सुबह इतना गाड़ी का प्रेशर इधर होता है। जो सुबह से मार्केटिंग का जो चीज़ होता है, सारा चीज़ नीचे पहाड़ से आता है। और पहाड़ी रास्ते में अगर कुछ दिक्कत हो जाता है तो ऊपर तावांग में बोलिए और उसके ऊपर किसी भी जगह में बोलिए, हर एक चीज़ का दाम डबल हो जाता है। इसलिए यहाँ इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मतलब जो आप खाने का चीज़ बोलिए, किसी भी चीज़ का बोलिए, अगर नीचे से आता है, इसलिए अगर ऊपर में नीचे
में अगर कोई दिक्कत हो गया, इस पहाड़ के बीच में अगर कोई लैंडस्लाइड हुआ और कुछ दिक्कत हुआ, तो ऊपर में पहाड़ का चीज़, आज जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिल रहा है, कल हो सकता है वो चीज़ आपको 20 रुपये में लेना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ नीचे का सप्लाई के ऊपर से ऊपर में डिपेंड करता है। ये देखिए, ये जो पाइन का पेड़ के बीच में से जो जा रहा हूँ, इस जगह को देख के लग रहा है ये हम दोनों दार्जिलिंग में आ चुका हूँ। एक्चुअली ये दार्जिलिंग है नहीं, ये तो मोटा मोटी देख के लग रहा है जो दिरांग के नज़दीकी हम दोनों मोटा मोटी पहुँच चुका हूँ। तो चलिए देखते रहिए। देखिए थोड़ा देर बाद आने के बाद ही देखिए रास्ता और क्लियर हो गया। এখন দেখুন ক্লিয়ার আসমান, মানে পরিষ্কার আকাশ দেখা যায়। এই একটা ডিস্টেন্স বোর্ড দেখা যাচ্ছে, ডিস্টেন্স বোর্ডে একবার দেখে নেবেন জায়গাটা কোন জায়গা। এখানেও দেখুন পাহাড়ের গায়ে সুন্দর করে লেখা আছে যে কোন জায়গাটা কি নিয়ে, একটু একবার ভালো করে আপনারা দেখে নেবেন। যেহেতু আমরা অ্যালপাইন জোন থেকে নিচে নেমে চলে এসেছি, সেহেতু এখানে দেখুন পাহাড়ে প্রচুর পাইন গাছ দেখা যাচ্ছে। এই পাইন গাছগুলো দেখলে ন্যাচারালি খুব ভালো লাগে। অ্যাকচুয়ালি ন্যাড়া পাহাড় বা অ্যালপাইন জোনের পাহাড় দেখতে খুব একটা ভালো লাগে না, কারণ পাহাড়ে গাছ নেই, শুধু ঘাস আছে এবং ইয়াক চড়ে, সেই জন্য ঠিকই আছে। এবং এইটা দেখুন দূরে একটা মন্দির দেখা যায়, যেটা খুব সম্ভবত নাগমাতা মন্দির। এটা খুব সম্ভবত হ্যাঁ, এটা খুব সম্ভবত না, এটা নাগমাতা মন্দিরই। তা আমার নাগমাতা মন্দির মানে আমরা প্রায় রূপার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এই নাগমাতা মন্দিরটা ওই একটা জায়গা আছে যেখান থেকে আমরা ডান দিকে নিয়ে নেব, মানে আমরা আর ইয়ের দিকে থাকবো না, আমরা রূপার দিকে চলে যাবো। রূপা হয়ে আমরা বালেমু চেকপোস্ট হয়ে আমরা বেরিয়ে চলে যাব। মানে আমরা এসেছিলাম এক রাস্তা দিয়ে, ফিরবো হচ্ছে অন্য রাস্তা দিয়ে। কারণ অ্যাকচুয়ালি হয় কি, রাস্তাটা ইয়েতে খুব খারাপ রাস্তা, মানে দিরাং যে রাস্তাটা আমরা ইয়ের তরফ থেকে, এই দেখুন এই বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে আমরা এসেছিলাম, আমরা এখন ডান দিকের রাস্তাটা ধরে নিলাম। এই ডান দিকের রাস্তাটা রূপা হয়ে বালেমু চেকপোস্ট দিয়ে সোজা উদালগুড়িতে উঠবে। আমরা এখন এই ডান দিকের রাস্তাটা নিলাম। এই দেখুন এখানে ডিস্টেন্স বোর্ডে সব লেখা আছে। আমরা এই ডান দিকের রাস্তাটা নিয়ে নিলাম। ডান দিকের রাস্তাটা কম্পারেটিভলি ইজি রাস্তা, এবং আছে ডান দিকের রাস্তাটাও পাহাড়ি আছে। ডান দিকের রাস্তাটা ধরে নিলাম, মানে এখান থেকে আমরা রূপা হয়ে আমরা শেরগাঁও হয়ে আমরা উদালগুড়ি দিয়ে আমরা উঠবো, আসামে ঢুকবো। ওখান থেকে আমরা আবার যথারীতি দিয়েই ঢুকে যাব। কারণ আমরা কিছুটা রাস্তা তেজপুরের আগে পর্যন্ত রাস্তাটা খারাপ বলবো না ঠিক, কিন্তু রাস্তায় এত বাম্পার রয়েছে যে গাড়ি চালাতে চালাতে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। এবং এই রাস্তাটা ধরার একটা কারণ হচ্ছে যে এই রাস্তায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা খুবই ভালো। এবং দেখুন আমরা যেহেতু একদম প্রায় মোটামুটি 1 থেকে 1,500 সি লেভেল থেকে 1 থেকে 1,500-এর কাছাকাছি ইয়েতে চলে এসেছি, সেহেতু দেখুন এখানে গাছপালা প্রচুর দেখা যাচ্ছে এবং জায়গাটা প্রচুর জনমানবও আছে। এতক্ষণ আমরা জনমানব বলতে গেলে প্রায় জনমানবহীন জায়গায় গাড়ি চালাচ্ছিলাম। এখন একটুখানি পুরো রাস্তার আশেপাশে তবু কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে, কিছু গাড়ি দেখা যাচ্ছে, মনটা ভালো লাগছে। তা চলুন আমাদের সাথে দেখতে থাকুন। এখন দুপুরে আমাদের কিছু খাওয়া দাওয়া করতে হবে, খুব খিদেও পেয়েছে। অরুণাচল প্রদেশে এই একটা প্রবলেম আছে, যেহেতু পাহাড়ি এলাকা এবং এত উচ্চতা এবং জনসংখ্যা খুব কম, কাজে এখানে কিন্তু খাওয়ার দাওয়ারের দোকানের খুব অভাব আছে। অতএব আপনাকে কিন্তু মেন জায়গা থেকে যেখানে আপনি স্টে করছেন সেখান থেকে কিন্তু আপনাকে মোটামুটি খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়তে হবে। এই দেখুন মোটামুটি সূর্য ডুবে গেছে, সূর্য ডুবতে চললো। আমরা এখন গৌহাটিতে ঢুকে গেছি। সেই গৌহাটি ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপরে সেই ব্রিজটা, নিচে দিয়ে রেল লাইন আছে। আমরা গৌহাটিতে ঢুকে গেছি। যাকে আমাদের এই সফরটা সত্যি খুব কষ্ট করে আমরা একদিনে, এবং এটা বোধহয় আমাদের এটা খুব রেকর্ড, মানে আমি খুব কম ইউটিউবার বন্ধুদের ভিডিওতেই আমি দেখেছি যে একদিনে তাওয়াং থেকে গৌহাটি ফিরতে পেরেছে। আমরাই একমাত্র যে আমরা তাওয়াং থেকে গৌহাটি একদিনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চলে আসলাম। খুব শারীরিক খুব কষ্ট হয়েছে, কারণ পাহাড়ি রাস্তায় প্রায় 402 কিলোমিটার চালানো, মানে এটা প্লেন রাস্তায় কিন্তু প্রায় 1000 কিলোমিটার চালানোর প্রায় সমান। আমরা এই নিয়ে আমরা টার্গেট দিয়ে পেরেছিলাম এবং আমাদের টার্গেটটা একদম সম্পূর্ণ হয়েছে। থ্যাঙ্কস টু মাই কো রাইডার সমু, খুব মানে ধৈর্য নিয়ে বাইক চালিয়েছে। কারণ পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানো সত্যি অসাধারণ, মানে খুব ধৈর্য থাকা দরকার। এই ধৈর্য না থাকলে पाहाड़ी रास्ता है, आप नहीं कर सकते। ये देखिए दूर में नीलाचल पहाड़ दिख रहा है। नीलाचल पहाड़ के ऊपर माँ कामाख्या का टेम्पल भी वहाँ है। हम दोनों को वहाँ जाना है। एक्चुअली गुवाहाटी में तो हम दोनों 3-4 दिन रुकूंगा, वहाँ रुक के देखना है गुवाहाटी में जो बाकी का जो देखने वाला जो
चीज़ है, देखने वाला जो मंदिर है या कुछ भी है वो देखना है। ये देखिए एक डिस्टेंस बोर्ड है, डिस्टेंस बोर्ड में एक बार देख लीजिए कौन सा चीज़ कहाँ जाने का है। তো চলিয়ে আমরা মোটামুটি গুয়াহাটি টাউনে ঘুরতে গিয়ে তো আমাদের এই পুরো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তো আমাদের এই চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যতখানি বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই চ্যানেলটা শেয়ার করবেন। আগামী দিনে আমাদের চ্যানেলে আরও অনেক ভালো ভালো ভিডিও থাকবে, এই জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটা অতি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন যাতে করে সমস্ত ব্লগের ইনফরমেশন যাতে আপনাদের কাছে আসতে থাকে। সো ফ্রেন্ড, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এন্টায়ার ভিডিও। সো টাটা, বাই।